देखो, तो ये जो असाइनमेंट मैंने आपको समझ जो असाइनमेंट दिया था, तुमने किया है? लेट अस डिस्कस। देखिए, ये जो असाइनमेंट दिया गया था आप लोगों को, इस असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चंस था, एक डाटा सेट था, इसका नाम है प्रीमिया इंडियन डायबिटीज डाटा सेट। उस डाटा सेट के ऊपर कुछ क्वेश्चन दिया गया था करने के लिए आप लोग। तो जो भी अभी तक आपने पढ़ा है उसको यूज करके करने के लिए। तो उसके जो कॉलम्स था, लिख क्या था ना, प्रेगनेंसी था, लाइक ग्लूकोज था। डन। ओके, वेरी गुड। ब्लड प्रेशर, स्किन थिकनेस, इंसुलिन, बॉडी मास इंडेक्स, पेडिग्री, फंक्शन, एज। तो ये सब कॉलम्स था, बट क्वेश्चन ये है कि उसमें क्या इशू था ना, उस डाटा सेट का हेडिंग नहीं था। तो आपको मैन्युअली हेडिंग देना पड़ेगा। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी लोड द डाटा सेट। तो मैं लोड कर रहा हूँ। लोड दो। तो आप लोग कंपेयर कर सकते हो, अगर नहीं किए हो तो अभी कर सकते हो, और किए हो कंपेयर करो डाटा सेट। तो आपको पता है, जो फाइल मैंने भेजा था वो क्या था, सीएसवी फाइल था। तो सीएसवी फाइल को आपको पता है कैसे लोड करते हैं, इंपोर्ट pandas as pd, देन डाटा फ्रेम इक्वल टू pd डॉट क्या लिखेंगे, रीड अंडरस्कोर csv। यहाँ पर एड्रेस देना पड़ेगा, और एड्रेस मेरा मैं दे रहा हूँ। मेरा जो एड्रेस था, मैंने इसको रखा था, फाइल था प्रोजेक्ट के होंगे। एक सेकेंड, कहाँ रखा है मैंने। तो मैंने इसको यहाँ पर रखा था, इसका नाम दिया था क्या, डायबिटीज। ओके। तो मैं इसका एड्रेस कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी किया एड्रेस और यहाँ पर पेस्ट किया। ठीक है। और स्लैश दिया डायबिटीज डॉट, और जैसा कि मैंने बताया था उसके आगे आर लगा दो और रन करो। रन करो। हाँ, रन तो हो गया, बट उसमें क्या है ना, हेडिंग नहीं आ रहा है। तो हेडिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्या, कौन सा पैरामीटर, नेम्स इक्वल टू, जो जो पैरामीटर मैंने आपको दिया था यहाँ से देना पड़ेगा, लाइक प्रेगनेंसी। तो यहाँ पर देना पड़ेगा आपको प्रेग, लाइक कॉमा, प्रेगनेंसी था, और क्या था, क्या था, ग्लूकोज। तो यहाँ दे दो ग्लूकोज, शॉर्ट कट दे रहा हूँ ग्लूकोज। ब्लड प्रेशर लेट से शॉर्ट लो बीपी, कॉमा, कॉमा दिया मैंने, क्या लिखा, बीपी। स्किन थिकनेस लेट से मैं दे रहा हूँ स्किन ओनली। इंसुलिन, कॉमा, या इंसुलिन। देन बीएमआई, बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स। देन एज, एज ना ये क्या था, इंसुलिन के बाद पेडिग्री, PEDIGRE, पेडिग्री लेट से। देन क्या था, एज। देन क्या था, आउटकम। आउटकम आप दे सकते हो, आपका मर्जी, मैं दिया रहते क्लास। ठीक है। तो डिपेंड्स ऑन यू, क्लास। रन करो। तो इसको मैं दो लाइन में लिख रहा हूँ, जगह नहीं हो रहा है। आपको पता है दो लाइन में लिखने के लिए क्या करते हैं, बैक स्लैश देते हैं। रन करो। तो ना हमारी डाटा सेट हैज हेडिंग। तो अगर हमारे डाटा में हेडिंग ना हो तो इस तरह से हम दे सकते हैं। क्लियर, डू इट। तो मैंने आपको तीन तरीके से डाटा सेट को लोड करना सिखाया था, ये सुनो। पहला आपका है ये, क्या था, अगर आर नहीं लिखोगे तो डबल बैक स्लैश और सिंगल फॉरवर्ड स्लैश, जो भी आप यूज कर सकते हो। हो गया सबका ये।
इसको मैं अगर नहीं दिखा तो फिर से एक बैक स्लैश दे रहा हूँ, ये भी करेक्ट है। डू इट। हो गया सबका? तो पहला क्वेश्चन देखो, गिव प्रॉपर हेडिंग, हो गया? डन। अच्छा थोड़ा लेट्स से, before doing that, let me, before going to questions, let me do some basic information, like let's say display fast 5 रो, क्या करेंगे? div डॉट, क्या लिखेंगे? तो पहला 5 रो लिखो, डिस्प्ले लास्ट 5 रो। हाँ, क्या लिखेंगे? div डॉट टेल, डू इट। हेड एंड टेल। देखिए हेड बाय डिफॉल्ट 5 रो दिखाता है, अगर आप 10 चाहिए तो 10 लिखना है, बाय डिफॉल्ट 5 है। अगर 2 चाहिए तो 2 लिखना है, डिफॉल्ट इज 5। तो नॉर्मली इसे हम करते हैं क्योंकि डाटा को थोड़ा ମାନେ ଆମେ डाटाटा ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ କଣ ଅଛି କଣ ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନର୍ମାଲି ଏମିତି କରୁ। ତ ପଚାରେ ଯାହାର ଯୋଉଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉ ଜଣେ ଭାଇ ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ମୁଁ କହିବି randomly ଦେଖାଅ, ସପୋଜ डिस्प्ले 5 samples randomly ମତେ 5ଟା ସାମ୍ପଲ ଦରକାର, କଣ କରିବା? କଣ ଲେଖିବା? ଡଟ୍ ସାମ୍ପଲ, ବଟ୍ ଏଠି 5 ଦବାକୁ ପଡିବ, ଏଠି ଡିଫଲ୍ଟ ନାହିଁ, କିଛି ନଦେବି କଣ ଆସୁଛି? ଗୋଟେ ଆସିବ। ସାମ୍ପଲ ର ଡିଫଲ୍ଟ ହଉଛି ଗୋଟେ, 5ଟା ଦେବାର ଅଛି 5 ଲେଖିବ। randomly ମାନେ each time it will display randomly, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଦେଖ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ସେ randomly ଆସୁଛି, ଆସୁନି? କାହିଁକି ଆମେ କରୁଛୁ ନା, ଆମେ ଡାଟାର ପାଟର୍ନ ଟା ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, କଣ ଅଛି କେମିତି ଅଛି କୋଉଠି କଣ ଭୁଲଭାଲ ଅଛି କି ନାହିଁ। ତ ଏଟା ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ୟୁଜ କରୁ। ବିକଜ whenever you are doing any kind of project work, ତ ଫାଷ୍ଟ ତ ଡାଟା ଉପରେ ଭଲ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର, କାରଣ ଡାଟାକୁ ତମେ ବୁଝିପାରିଲେ ହିଁ ଡାଟାର କ୍ଲିନିଂ କାମଟା କରିପାରିବ, ପ୍ରି ପ୍ରୋସେସିଂ କରିପାରିବ। ସରିଲା। ଡନ୍। ନେକ୍ସଟ।
Is it over? Next, okay, display all the columns. Display the column name. कौन लिखिवा column. तो सबु कॉलम रो लिस्ट पळे आसबा ମୋ ପାଖରେ सब कॉलम ଯେତେ ଯାହା कॉलम थिला सब आसीगला सरला ठीक है पचाउते डन ओके फाइन मुझे लिखली describe the data frame देखो describe माने कोन करिवो mo लिखली df dot describe describe कला माने से टोटल केतरा वैल्यू अछि तार मीन वैल्यू केते से कॉलम रो तार मीडियन वैल्यू केते मैक्सिमम वैल्यू केते मिनिमम वैल्यू केते आछुना आछनी प्रेगनेंसी रो मिनिमम अछि 0 ग्लूकोज रो 0 अछि ना नहीं मैक्सिमम केते अछि एवरेज केते अछि 28% वैल्यू केते 50% वैल्यू केते मैक्सिमम वैल्यू केते तो डाटा को ओवरऑल से डिस्क्राइब कर देला जे मिनिमम केते मैक्सिमम केते नहीं की क्लियर तो डाटा कोटी बुझी पारले वर्तमान आसीयो वर्तमान कोन वर्तमान क्वेश्चन के आसीयो display the list of the people with and without diabetes with diabetes हमको सही सही लोकंकर डाटा देखिया जे हमको डायबिटीज हिच केमती करिया कौन लिखिया मते सही लोकेशन दरकार कहितले एलओसी एलओसी और आईएलओसी डिफरेंस कोन लोकेशन एलओसी टा एक्सेस करछि लेवल वाइज और आईएलओसी टा तो आईएलओसी रे हमें लेवल यूज करि परिबा नहीं लेवल माने कोन कॉलम रो हेडिंग गुडा कोन दबा मते सही सही लोक डाटा दरकार जोडी कोन अछि क्लास में तमे आउटकम लिखो इक्वल इक्वल कोन दिबो हमर जो डायबिटीज कॉलम रे फाइनल कॉलम रे कोन अछि 0 अछि 1 अछि तो 1 माने से लोक डायबिटीज हेतिला 0 माने हेई नथिला तो 1 देली आसिला कहतला डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ द पीपल विथ डायबिटीज देखो एटी वर्तमान हम कोन लिखले क्लास इक्वल टू 1 1 माने सेही लोक मान डाटा आसला जोटी केवल क्लास 1 अछि सब क्लास टोटल केते अछि 200 केते 68 हमर टोटल डाटा केते थिला टोटल केते थिला तो हमर टोटल डाटा वी हैव 760 people डाटा देखो क्लियर तुझा झाला
नेक्स्ट नेक्स्ट आस नेक्स्ट कम नेक्स्ट क्या अच्छे ତା ଉଲ୍ଟାଟା ଅଛି display the list of the people with no diabetes ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯଦି ମତେ ଦରକାର ଲେନ୍ଥ ଦରକାର କେତେଟା ଲୋକଙ୍କ ତାର କଣ କରିହବ ତା ଆଗରେ କଣ ଲଗେଇଦବା ଯଦି ତମକୁ ସାର୍ ଲେନ୍ଥ ଦେଖାନ୍ତୁ କେତେ ଅଛି ମାନେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ଟିକେ କୋଚିନ୍ ତ ପଚାରିନି ବଟ୍ ଦେଖ ଲେନ୍ଥ କେତେ ଆସିଛି କିମ୍ବା ଏମିତି ଲେଖିପାରିବ କଣ ଡଟ୍ କଣ ଅଣ୍ଡରସ୍କୋର ଲେନ୍ଥ ଏଠି ଲେନ୍ଥଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ ଏଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ମେଥଡ ମେଥଡ ମାନେ କଣ ଯାହାକୁ ଡଟ୍ ଲଗେଇ କଲ୍ କରା ହୁଏ ଫଙ୍କସନ ମାନେ କଣ ଯାହାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କଲ୍ କରା ହୁଏ ତ ଦି ଜଣଙ୍କର କାମ କଣ ଏକା এটা হচ্ছে অন্ডারস্কোর লেন অন্ডারস্কোর এমনি লিখପାରିବ এমনি লিখପାରିବ ଯୋଉଟା ଲେଖା ଚଳିବ ତ 268 people are suffering from diabetes क्लियर देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो ये क्वेश्चन एगुड़ा होची जेते जेते केस स्टडी प्रैक्टिस करिवा हम सेते आस्ते आस्ते क्लियर हो जिवा आ तापरे 15 20 टा केस स्टडी गला पर तो ऑटोमेटिकली जहां दिया तो वहां चलिबो ऑटोमेटिक कर परिबो बेसिक जिनिस जानि जइतो ए करबा अछि ते केवल प्रैक्टिस display people and people without diabetes तो এই जो दिस এই जो क्वेश्चन टा अछि हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन देखो मैनुअल कर परिबा लेन नहीं की नॉन नहीं आर ଗୋଟେ शॉर्टकट फार्मूला अछि कोन जो माने आउटकम नहीं छ आउटकम नबो जो माने क्लास नहीं छ क्लास नबो डॉट कोन ना वैल्यू काउंट देखिला माने से आसी जीवो को क्लास रे केतरा अछि तमरो आउटकम जी आउटकम लिखि छी लास्ट कॉलम टा आउटकम लिखिबो जे क्लास लिखि छी क्लास लिखिबो तो वो क्लास नहीं छी क्लास लिखिली तो value count method will give you it will count the unique value the unique values are 0 and 1 it will count how many zeros are there how many ones are there so you found that 500 zeros and 268 ones are there तो एतो जणा पला डायबिटीज आमो डाटा सेट रे टोटल अछि केते 768 डाटा केम जानिबा df डॉट कोन अछि सेव सेव लिखला माने कोन देखेबो टोटल डाटा टोटल रो एंड कॉलम यार माने होछि टोटल रो एंड कॉलम देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फाइंड द मिसिंग वैल्यूज इन द डाटा सेट एंड हैंडल ओके हैंडल तो करेंगे बट पहले मिसिंग वैल्यू देखते हैं क्या क्या है मिसिंग वैल्यू के लिए क्या लिखते हैं डिफ डॉट इफ नॉल डॉट सॉम आ गया तो ये सब मिसिंग वैल्यू है तो दिखा रहा है कि हमारे डाटा में कोई मिसिंग वैल्यू नॉर्मली क्या होता है नैन वैल्यू क्योंकि हम डाटा फ्रेम में नैन को ही कंसिडर करते हैं मिसिंग वैल्यू और आपको मैंने बताया था कि अगर आप चाहते हो आपके डाटा सेट में जो जो मतलब लाइक कहीं पर नॉल लिखा है नॉल या एन प्लस ए लिखा है तो वो वाला वैल्यू ऑटोमेटिकल नैन होता है बट अगर कोई वैल्यू ऑटोमेटिकल नैन नहीं होता है उसको आप क्या कर सकते हो एन ए अंडरस्कोर वैल्यू से कन्वर्ट कर सकते हो नैन में तो ये बता रहा है कि आपके डाटा में कोई बेसिक वैल्यू नहीं है क्योंकि नैन नहीं है तो क्या सच ये क्या ये 100% ट्रू है नहीं है कि डाटा को हमने अभी ठीक से स्टडी नहीं किया है जब मैं कैसे देखो जब मैंने डाटा को डिस्क्राइब किया था एक चीज देखो जब आप मार्क करो एक प्रिकुलर थिंग है देखो ये जो मिनिमम वैल्यू है सबका क्या है मतलब यहाँ तक तो क्या है तो ब्लड प्रेशर जीरो हो सकता है क्या ब्लड देखो ब्लड प्रेशर जीरो नहीं हो सकता ग्लूकोज किसी का जीरो हो सकता है बॉडी में
स्किन थिकनेस नहीं हो सकता, इंसुलिन नहीं हो सकता, बॉडी मास इंडेक्स जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि ये मिसिंग वैल्यू है। प्रेगनेंसी जीरो हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर ग्लूकोज से लेकर ग्लूकोज से लेकर बॉडी मास इंडेक्स तक ये वैल्यू जीरो नहीं हो सकता। पेडिग्री तो जीरो नहीं है, बॉडी मास इंडेक्स जीरो नहीं, एज तो जीरो नहीं है, ठीक है। तो ये जो पांच कॉलम है, 3 2 5, ये जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब है यही मिसिंग वैल्यू। तो हमारे डाटा में जहां जहां पर ये पांचों कॉलम में जीरो है, तो वो वाला मिसिंग वैल्यू। तो हमेशा ऐसा नहीं है कि हमेशा मिसिंग वैल्यू नॉन फॉर्मल रहेगा। हो सकता है कहीं पर लिखा हो -1, तो वो मिसिंग वैल्यू हो। कि जब डाटा कलेक्शन होता है तो डिफरेंट डिफरेंट यूजर डिफरेंट डिफरेंट तरीका यूज करते हैं मिसिंग वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो हमारा काम है उसको फाइंड आउट करके हैंडल करना। ठीक है, तो हमने एनालिसिस किया, अच्छा ये तो जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब यही मिसिंग वैल्यू है। मतलब जब यूजर ने कलेक्ट किया था, उसको जब वैल्यू नहीं मिला था, तो वो क्या दिया था? जीरो दे दिया है। ठीक है। तो मुझे लिखा था, देखो, ड्यूरिंग ड्यूरिंग डिस्क्राइबिंग द डाटा वी फाउंड द मिनिमम वैल्यू कहां से कहां तक? ना फ्रॉम ग्लूकोज टू बॉडी मास इंडेक्स, मिनिमम वैल्यू इन कहाँ कहाँ? ना ग्लूकोज, बीपी, ग्लूकोज बीपी इंसुलिन, ग्लूकोज बीपी स्किन इंसुलिन बीएमआई, स्किन कॉमा इंसुलिन कॉमा बीएमआई आर जीरो, which is not possible, not possible means zero represents missing value। इसका मतलब इन पांचों कॉलम में जहां जहां पर जीरो है वही मिसिंग वैल्यू। तो हमें देखना है कि ये जो पांचों कॉलम में कहां पर कितना मिसिंग वैल्यू है। देखो, तो कौन पचाती, देखो जी, हाँ मैंने जीरो वैल्यू इन ब्लड प्रेशर। ठीक है, मतलब सबूरा फाइंड कर दो, ब्लड प्रेशर को सबूरा करिए। देखो, लिख ली, df.loc ऑफ सपोज ग्लूकोज देखिए, ग्लूकोज रे केतना जीरो अच्छे, कौन लिखिए एटी इक्वल इक्वल जीरो, कौन लिखिए डॉट कौन अंडरस्कोर अंडरस्कोर लेन, एमती कला हम। तो ग्लूकोज रे एतिटा मिसिंग वैल्यू अच्छे, सेमिति हमर ब्लड प्रेशर रे देखो केतना 50 एतिक। तबरे स्किन जहां तमे ना देछ सेही ना गुडा दबो, स्किन रे एतिक अछि। हाँ, देखो तुम्हें कहबो आमाने कौन कम करे कौन आसीबो, कम पर माने कौन? से प्रेग्नेंट से सम कर देला, सब सम कर देला। हाँ, तापर पुଣି दବ ଏଠି ଆଉଥରେ ରିକଣ ରିକଣ ଦବ। ହଁ ନାଇଁ ଆସିବନି ମନେ କରୁଛି। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ, ଡଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଜିରୋ ଡଟ୍
एक के दुई एंड कोड है जीरो আসলা কোনটা আসছে এটা সে গ্লুকোজ খালি গ্লুকোজ খেলে নেবো খালি গ্লুকোজ খেলে কোনটা হবো এটা কলমটা ହେଲା ନେଇଦିଆ କୋନଟା ଏଟା ପଛେ ମୋର କଣ ଦରକାର ଆରେ ଏଠି ସ୍କିନ୍ ଲେଖିଛି ଏଟା ସ୍କିନ୍ ଦବ ତ ଏତେ ଧନ୍ଦା କାହିଁ କରିବ ଆଉ ତ ଲେନ୍ କହିଛି ଲେନ୍ କରିବ କେତେଟା ଅଛି ଟୋଟାଲି କେତେ ଅଛି 2 to 7 ସ୍କିନ୍ ରେ ଗଲା ଏତିକି ତାପରେ ଆଉ କଣ ଅଛି ଇନସୁଲିନ ବିଏମଆଇ ଫାଇଣ୍ଡ କର ଇନସୁଲିନ ରେ କେତେଟା ଜିରୋ ଅଛି ତାପରେ ବିଏମଆଇ ତ ଆମେ ମିସିଂ ଭ୍ୟାଲୁ ପାଇଗଲେ ଜିରୋ ଭ୍ୟାଲୁ ଗୁଡା ଲେଖ କେତେ ହେଇଗଲା replace those zero values by mean or median of the column କେମିତି କରିବା କୁହ ମତେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବା କେମିତି ରିପ୍ଲେସ କରିବା ସେ ଡାଟାକୁ ମିନ୍ ଅର ମିଡିଆନ ସେଭେନ ସରିଲା ବା ଏଇଟା ସେଭେନଟା ଅଲରେଡି କରିସାରିଲେଣି accept pregnancy outcome କାରଣ ଆମେ ଅଲରେଡି ଏଇ ଯୋଉ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ପେଡିଗ୍ରୀରେ ଜିରୋ ନାହିଁ କି ଏଜରେ ବି ଜିରୋ ନାହିଁ କ୍ଲାସ ଆଉଟକମ ଟା ଜିରୋ ହେଇପାରିବ କାରଣ ଜିରୋ ମାନେ ଡାଇବେଟିସ୍ ନାହିଁ ୱାନ୍ ମାନେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ବି ଜିରୋ ହେଇପାରିବ ଯଦି ପଚରା ଯେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଛାଡି ବାକି ସବୁ କଲର ଫାଇଣ୍ଡ କର କେତେଟା ଜିରୋ ଅଛି ତ ଆମେ ତ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ କଲର ଜାଣିଗଲେ ଯେ ପେଡିଗ୍ରୀ ଆଉ ଏଥିରେ ଜିରୋ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ନେଇନି ବାକି କଲମ ପାଇଗଲେ ପାଞ୍ଚଟାରେ ନାଇଁ ଏଇ ପାଞ୍ଚଟା କଲମରେ ହିଁ ମିସିଂ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯୋଉ ଜିରୋ ଅଛି ତାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କେମିତି କରିବା क्वेश्चन ହେଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ରିପ୍ଲେସ କର ସେ ଜିରୋ ଭ୍ୟାଲୁ କୁ ବାଇ ମିନ୍ ଅର ମିଡିଆନ ଦେଖ ବହୁତ ସାରା ସଲ୍ୟୁସନ ଅଛି ଯଦି ତମେ ଚାହିଁବ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି କଲମ ୱାଇଜ କରିପାରିବ ନହେଲେ ତମେ କଣ କରିବ ଏଇ ଯୋଉ ପାଞ୍ଚଟା କଲମକୁ ସେପାରେଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଟା ଫ୍ରେମ କରିଦବ ଯୋଉଠି ଜିରୋ ଅଛି ତା କଣ କରିବ ନ୍ୟାନ ରିପ୍ଲେସ କରିବ ତାପରେ ତମେ ଫିଲ୍ ଏଣ୍ଡ ୟୁଜ କରିପାରିବ ବୁଝିପାରୁଛ ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ରିପ୍ଲେସ ବି ୟୁଜ କରିପାରିବ ଫିଲ୍ ଏଣ୍ଡ ୟୁଜ କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ ଏଣ୍ଡ ପାଇଁ ନାନ୍ ଥିବା ଦରକାର ଜିରୋ ଅଛି ତେଣୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଜିରୋ ଅଛି ତାକୁ ନାନ୍ କରିବ କିନ୍ତୁ ଯଦି ପାଞ୍ଚଟା କଲମର ହିଁ ଜିରୋକୁ ନାନ୍ କରିବ ବାକି ଜିରୋକୁ ନାନ୍ କରିବନି ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଆଉ ଆଉଟକମ ର ଜିରୋକୁ ତ ନାନ୍ କରାହବନି ତେଣୁ ଯୋଉ ପାଞ୍ଚଟା କଲମ ଦେଇଛି ସେ ପାଞ୍ଚଟା କଲମକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବ ସେଥିରେ ଥିବା ଜିରୋକୁ ନାନ୍ କରିବ ନାନ୍ କଲା ପରେ ତାକୁ ଫିଲ୍ ଏଣ୍ଡ କରିପାରିବ ଠିକ ଅଛି ନହେଲେ କଣ କରିବ ଏମିତି କରିପାରିବ କଣ ଲେଖିଲ ଡିଏଫ ଅଫ ଫାଷ୍ଟ କରିଦେଲା ଗ୍ଲୁକୋଜ କେତେ ହବ ଏଟା ନା ଡିଏଫ ଅଫ କଣ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଡଟ୍ କଣ ଲେଖିଲେ ଏଠି ରିପ୍ଲେସ କରିବି କଣ ଲେଖିବି କାହାକୁ ରିପ୍ଲେସ କରିବି କାହାକୁ କାହା ଦ୍ଵାରା କରିବି ଡଟ୍ କଣ mean। ବୁଝିପାରିଲେ କମାଣ୍ଡ ଟା ଏଠି କଣ କରାହେଲା ନା ଗ୍ଲୁକୋଜ ରେ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ଜିରୋ ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ସେମିତି ଗ୍ଲୁକୋଜ ପରେ କଣ ଦେଲା ଗ୍ଲୁକୋଜ ପରେ ବିପି ତାପରେ ସ୍କିନ୍ ନା ଖାଲି ଚେଞ୍ଜ କର ଗ୍ଲୁକୋଜ ଏଟା କଣ ରହିବ ବିପି ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର
तापर थला कौन स्किन थिकनेस स्किन थोड़े कॉपी करो बाकी लिखी चलो स्किन तापर थला कौन स्किन पर इंसुलिन और बॉडी मास इंडेक्स इंसुलिन 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 एटा कौन रहबो बीएमआई एबे रन कर दे हे गला आउ कोड भी जीरो नथिबो लेखि रन करो एटा आफ्टर रनिंग दिस जस्ट चेक इट तो बस ए कमांड टा जो लिखिथिलो एटा कॉपी करो कॉपी करके पेस्ट करो रन करो कहला आगु केटा जीरो थला पांचटा जीरो थला आ अछि की अछि जीरो ना जीरो जगह तार मीडियन मीन वैल्यू रह गला क्लियर तने हम डाटा रे जीरो नाही समस्त रह गला ना कार हेन जदी को जो मैंने ऑनलाइन अछि भी को जदी कार हेन को नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है display the number of people with zero pregnancy and diabetes. So I need to display the people who are zero pregnancy but they suffer from diabetes. मते सेही लोक को डाटा दरकार जो माने प्रेगनेंसी जीरो थिला बट सेमान डायबिटीज थिला एट दीटा कंडीशन अछि नै कि कोन करबा डीएफ डॉट कले किया मते सेही लोकेशन दरकार जो जगह रे कोन अछि प्रथम कॉलम कोन अछि प्रेगनेंसी तुम प्रेगनेंसी कॉलम ना जहा नहीं तो से लिखो इक्वल इक्वल केते हिजिवो जीरो होइतिबो जेहेतु दीटा कंडीशन अछि तोनाको ब्रैकेट दबो आउ लिखिबो कोन इक्वल टू आउ रो कंडीशन अछि लिखो एंड कोन लिखिबो ब्रैकेट दियो आउ कंडीशन कोन अछि आउ कंडीशन अछि जे डायबिटीज भी थिबो डायबिटीज रो कॉलम नै छी क्लास नै छी जे आउटकम नै तो आउटकम लिखिबो क्लास इक्वल टू 1 प्रेगनेंसी 0 क्लास 1 केते जण अछ एई राशि गला देखो एई लोक मानकर देखो प्रेगनेंसी कॉलम देखो 0 देखि परिबो तमे प्रेगनेंसी कॉलम को अछि 0 क्लास को अछि 1 बट क्वेश्चन को केते जण माने आइदर लेन लगे दियो लेन लेन ऑफ आथिला तो आमो डाटा सेट रे 38 जण अछंती जो माने प्रेग्नेंट नथिले किंतु सेमानकु डायबिटीज हेछि देखो display the people with body mass index less than 33 age less than 45 but suffer from diabetes देखो एठी तीनटा कंडीशन अछि जदि मल्टीपल कंडीशन थिबो ब्रैकेट दबो कर तीनटा कंडीशन अछि एठी थ्री कंडीशन फर्स्ट हला बॉडी मास इंडेक्स थिबो गोटे गोटे कंडीशन सेकंड ला एज तापर हेला कोन क्लास इक्वल टू 1 रे एठी तमर दीटा कंडीशन दिला और जिते बोल तोर मल्टीपल कंडीशन थिबो मन रखो ए ब्रैकेट दबो ये गोटे कंडीशन ये आउ गोटे कंडीशन यस कम सेमति आउ गोटे कंडीशन देले आउट एंड दे करिवो बुझियला करो करो एटा
ହେଇଗଲା। କଣ ସମସ୍ୟାଟା? तो कि तीन टा कंडीशन को केमती हमें लिखिबा? क्या लिखेंगे? डीएफ डॉट एलओसी मुझे वो लोकेशन चाहिए जहां पर मल्टीपल कंडीशन है। तो एक ब्रैकेट दिया, ये फर्स्ट कंडीशन, देखो कैसे लिख रहा हूँ, देखो देखो तरीका देखो। फर्स्ट कंडीशन एक आन रहेगा, ये सेकंड कंडीशन यहाँ पर रहेगा, और एक आन रहेगा, ये थर्ड कंडीशन। क्लियर? ऐसे लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या रहेगा, क्या बोला है? देखो तो बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई लिखो लेस देन 30। देन इसके अंदर आओ, और क्या लिखा है? एज। देखो अब गलती नहीं होगा, कितना? लेस देन 45। और एक कंडीशन है एंड आउटकम और क्लास जो भी लिखो। इक्वल इक्वल कितना? डॉट कितना? लेन। हो गया। तो अब ब्रैकेट में गड़बड़ नहीं होगी। तो अगर इस टाइप में लिखोगे, कितना कंडीशन है? तीन कंडीशन, तो तीन ब्रैकेट दे दिया, आठ आठ आठ। तो तीनों का इंटरसेक्ट करो। डालो जी। आओ बस। हाँ तो ये लेंथ फाइंड करे कोई नहीं, तो सिंपली लेन हटे तो कौन सी है? ହଉ 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 ହେଡିଙ୍ଗ ଦିଅ ଗ୍ରୁପ ବାଇ ମାନେ କଣ? ଗ୍ରୁପ କେତେବେଳେ ହୁଏ? ଆମେ କହିବା ଏଠି ଏଏମଏଲ କ୍ଲାସ ଚାଲିବ, ପାଇଥନ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ତ ଗ୍ରୁପ ବାଇ କରିବା ନା ନାଇଁ? ନା ନାଇଁ? ଗ୍ରୁପ କରିବା। ଏଇଟା ହଉଛି ପାଇଥନ ପିଲାଙ୍କ ଗ୍ରୁପ, ଗୋଟେ ରୁମ ରେ ହବ। ଜାଭା ପିଲାଙ୍କ ଗ୍ରୁପ ଆଉ ଗୋଟେ ହବ, ଏଏମଏଲ ପିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ହବ। ନାଇଁ, ମୁଁ ଗ୍ରୁପ ବାଇ କର। ମୁଁ କୋଚିଂ ଦେବି। ଆଚ୍ଛା ଏ ସବୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ସବୁ ଗ୍ରୁପ ର ଦେଖ କୋଉ ପିଲାଙ୍କର ହାଇଟ୍ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଅଛି ଗ୍ରୁପ ୱାଇଜ। ପାଇଥନ ଯେତେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହାଇଟ୍ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ହାଇଟ୍ କାର ଅଧିକା ଅଛି, ଯାହା ପିଲାଙ୍କ ଭିତରୁ ହାଇଟ୍ କାର ଅଧିକା ଅଛି, ଏଏମଏଲ ପିଲାଙ୍କର କାର ଅଧିକା ଅଛି। ତାହେଲେ ଗ୍ରୁପ ବାଇ କରିବା। ନାଇଁ, ଆମେ ଗ୍ରୁପ ତିନିଟା ଗ୍ରୁପ କଲେ, ତିନିଟା ଗ୍ରୁପ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରୁପରେ ଦେଖିବା କାର ହାଇଟ୍ ଅଧିକ ଅଛି। ଆମ ଏଏମଏଲ ପିଲାର ହାଇଟ୍ ବା ଆଭରେଜ ହାଇଟ୍ ଏତିକି ଅଛି, ହାଇଏଷ୍ଟ ହାଇଟ୍ ଏତିକି ଅଛି। ଏ ଯାହା ପିଲାଙ୍କର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହାଇଟ୍ ଏତିକି ଅଛି, ପାଇଥନ ପିଲାଙ୍କ ହାଇଟ୍ ଏତିକି ଅଛି। ନାଇଁ କି? ତ ଆନାଲିସିସ୍ କରିପାରିବା। ତ ଗ୍ରୁପ ବାଇ ସେତେବେଳେ ବୁଝିବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କରୁ ଚାହୁଁଛୁ ଗ୍ରୁପ ୱାଇଜ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ ଦରକାର। କଣ କରିବା? ଏଟା ଡିଭାଇଡ ଦ ଡାଟା ଗ୍ରୁପ ୱାଇଜ। ତମ କୋଡିଂ କୁ ବହୁତ କମ କରିଦବ କି? ଗ୍ରୁପ ବାଇ ବହୁତ ବଢିଆ କନସେପ୍ଟ। ଏଇଠି ଆମେ ଗ୍ରୁପ ବାଇ କରିପାରିବା। ଏଇ ଯୋଉ ପିମା ଆଟାରେ ଗ୍ରୁପ ବାଇ ହବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ କାଟାଗୋରୀ ଥିବା ଦରକାର। ଏଠି କୋଉ କଲମରେ କାଟାଗୋରୀ ଅଛି? ଆଉଟପୁଟ ଟା ୟେସ୍ ଅର୍ नो ଡାଇବେଟିସ୍ ନାଇଁ କି? ମୁଁ କହିଲି ଲେଖିଲି, ଏଇ ଡାଟା ୟୁଜ କରୁଛି ପିମାରେ।
जी इक्वल टू df डॉट ग्रुप बाय कौन करेंगे कमेंट एज ग्रुप बाय कहाँ से ग्रुप करिया मुझे क्लास अनुसार ग्रुप करो देखो जी डॉट ग्रुप आसची देखो जीरो केतरा क्लास अछि हमर दीटा जीरो अछि क्लास आ गोटे कोन अछि देखो ना ये जो डिवाइड है कौन जीरो क्लास रे एतिकी एगुड़ा सब अछंती एई लोक माने वन क्लास रे एମାନେ अछंती हन नहीं देखो तो क्लास अनुसार हम ग्रुप कले तमे आउटकम नहीं आउटकम नबो जी जोटा नहीं से ना नबो हां हां करो आसला जेहेतु एटा दीटा ग्रुप थला 0 1 डिवाइड हे गेला तो ग्रुप ए ता केतेबेला अप्लाई करिवो मु कहबी गोटे क्वेश्चन मोर क्वेश्चन एमती हला देखो मु गोटे काम करो जो मानको डायबिटीज हेची ସେମାନଙ୍କର ଆଭରେଜ ଏଜ କେତେ ହବ ଅଛି ଆଉ ଯୋଉ ଡାଇବେଟିସ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଆଭରେଜ ବତାଅ ତାକୁ ମାନୁଆଲି କରିପାରିବି କେମିତି କଥା ଲେଖିବି ଯୋଉ କୋଉ କୋଉ ଡାଇବେଟିସ ଅଛି ତାଙ୍କର ଏଜ ବାହାର କର ପୁଣି ଆଭରେଜ ବାହାର କର ଯୋଉ ଲୋକ ଡାଇବେଟିସ ନାହିଁ ବାହାର କର କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଭରେଜ ବାହାର କର ତ ବହୁତ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ମତେ ଗ୍ରୁପ ୟୁଜ କରି କାମ ବହୁତ ଆସାନ ହେଇଯିବ କେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଲି କି ତମ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଲି display the maximum age of people maximum age people with diabetes and without diabetes କେମିତି କରିବା ଯଦି ମ୍ୟାନୁଆଲି କରିଥାନ୍ତା କେମିତି କରିଥାନ୍ତା କୁହ ମୁଁ ତାର ମ୍ୟାନୁଆଲି କରିବି ତାପରେ ଗ୍ରୁପ ୟୁଜ କରିବି ଫାଷ୍ଟ କଣ ଲେଖିବି ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯୋଉ ଯୋଉ ଲୋକକୁ ଡାଇବେଟିସ ହେଇଛି ତାଙ୍କର ଡାଟା ବାହାର କର କଣ ଲେଖିବି ଏଲଓସି ଡିଏଫ କଣ କ୍ଲାସ ବା ଆଉଟକମ୍ କ୍ଲାସ ଇକ୍ୱାଲ କଣ ହେଇଥିବ ମନେକର ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ଯୋଉ ଲୋକ ଡାଇବେଟିସ ନାହିଁ ତା ବାହାର କରିବା ଏଇ ଲୋକ ଡାଇବେଟିସ ନାହିଁ ତାର କୋଉ କଲମ ଦରକାର ମତେ କଣ ଦରକାର ଏଜ ଦରକାର ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ କଣ ହେଲା ଓ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଦେଇନି ମୁଁ ସରି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଆସିଲା ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଏଜ ଆସିଲା ତା ଭିତରେ ମତେ କଣ ଦରକାର ତାର କଣ ଦରକାର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏହା ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ ହେଇନାହିଁ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକଟି ଥିଲା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଜ ବାଲା ଲୋକଟା ହଉଛି ଏଜ ହଉଛି ଏତିକି ଆଉ ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କ ଡାଇବେଟିସ ହେଇଛି ତାଙ୍କର ଏଜ ଭିତରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କେତେ ଅଛି 70 ତାହେଲେ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ଡାଇବେଟିସ ଲୋକଟା ଜଲ୍ଦି ଭରି ଯାଉଛନ୍ତି ନାଇଁ ଯେ ଜିରୋ ଡାଇବେଟିସ ନାହିଁ ସେ 81 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଛି ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ତ ଡାଇବେଟିସ ଥିଲା ଭିତରେ ଲୋକ କଣ ହାଏଷ୍ଟ ଲୋକ 70 ଅଛି ତାର ତ ଏଇ କାମଟାକୁ ଆମେ ଗ୍ରୁପ ବାଇ କଲେ କେମିତି କରିବା ଏଟା ମାନୁଆଲି କଲେ ଆମେ ଯେ ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ଡାଇବେଟିସ ନାହିଁ
एज कॉलम को आण और से एज कॉलम रो मैक्सिमम वैल्यू को डिस्प्ले करो। ହେଲା କି ହେଲା ଦେन ଗ୍रुप बाय କରିବା ଆମେ ଏଟା ଗ୍रुप बाय କରିବା। कि ମୁଁ କହିବି ଆଚ୍ଛା ଆର ଯୋଉ ଲୋକ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇଛି ତାଙ୍କର ଆଭରେଜ ଏଜ କେତେ କହିଲ ଦେଖିଆ। ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଆଭରେଜ ଏଜ କେତେ ଆଭରେଜ କେତେ କଣ ଲେଖିବା ମିନ୍ କେତେ ଆସିଛି 31। ଆଉ ଡାଇବେଟିସ୍ ନ ହେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଆଭରେଜ ଏଜ ହଉଛି 31। ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଆଭରେଜ କେତେ କେତେ ତାରେ ନର୍ମାଲି ଡାଇବେଟିସ୍ ହବାର ଏଜ କେତେ ଆସୁଛି। ନର୍ମାଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ହଉଛି କୋଉ ଏଜରେ ହଉଛି 37 ପାଖାପାଖି ପରେ ହଉଛି ନାଇଁ କି। ତ ଏଇଭଳି ଇନଫର୍ମେସନ ମାନୁଆଲି କଲେ କରିପାରିବା କିମ୍ବା ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ଚାହିଁବା କଣ କରିପାରିବା ନା ଗ୍ରୁପ ୱାଇଜ କରିପାରିବା। ଦେଖିବା हो गया। लिखो तो ग्रुप बाय करते हैं देखो। तो मैंने लिखा था क्या जी इक्वल टू डेफ ऑफ ग्रुप बाय क्लास किया था। अब मैं लिख रहा हूँ लिखो क्या जी डॉट देखो मैक्स क्या आ रहा है 0 में भी आ रहा है 1 में भी आ रहा है हर एक का मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है। और मुझे चाहिए क्या कौन सा कॉलम चाहिए एज चाहिए। आ गया। तो यही क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे मैनुअल कर रहे थे 81 70 एक ही कॉर्ड में आ गया। तो जिन लोगों को डायबिटीज नहीं है उनका मैक्सिमम एज है 81। और लिखेंगे जी डॉट मीन एवरेज एज एवरेज एज ऑफ पीपल विद डायबिटीज एंड नॉट क्या लिखेंगे जी डॉट क्या मीन क्या आ रहा है देखो मुझे कौन सा कॉलम चाहिए एज वही सेम आंसर है बट कोडिंग कम हो गया। तो वो ग्रुप पेज कर लिया ग्रुप पेज करने के बाद निकाल लिया इन्फॉर्मेशन। ସାର୍ ଟିକେ ଉପରକୁ କରିବେ। हाँ श्योर श्योर लिखो then I don't merge operation
ମର୍ଜ ମାନେ କଣ? କମ୍ବାଇନ କରିବା, ନାଇଁ? ସେଟା ସେ ସବୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ତମେ ପଢିଛ ସବୁ, ଜଏନ୍ ପଢିଛ? ଜଏନ୍, ଇନର ଜଏଣ୍ଟ, ଆଉଟର ଜଏଣ୍ଟ, ଲେଫ୍ଟ ଇନର ଜଏଣ୍ଟ, ଲେଫ୍ଟ ଆଉଟର ଜଏଣ୍ଟ ତ ପଢିଛ? କି ସେଇଭଳିଆ କାମ କରେ, ଜଏଣ୍ଟ ଟାଇପ ର। ସେ ମ୍ୟାଚ୍ କଣ? ଜଏନ୍। ଜଏନ୍ କୋଉଠି ପଢିଥିଲ? ଏସକ୍ୟୁଏଲ ପଢିଥିବ, ଜଏନ୍ ଅପରେଟର ଇନ ଏସକ୍ୟୁଏଲ। merge data frame with sum। ଜଏନ୍ କେତେବେଳେ ହବ? ଦିଟା ଟେବୁଲ ଜଏନ୍ କଲା ବେଳେ କମନ ଥିବ ନା ନାଇଁ? हाँ, क्राइटेरिया, ये सब कॉमन क्राइटेरिया, ये सब कॉमन कॉलम और लेवल मर्ज करिए। पूरा डाटा फ्रेम ले ली, सपोज इंपोर्ट pandas as pd df1 equal to pd dot data frame। कौन दे जेते मु सपोज दे छिमटी सिटी, सिटी रे कौन कौन अछि मोर ना बीबीएसआर, कटक, आउट अछि लेट्स से पुरी, आउट अछि कोन टेम्परेचर दे छि। टेम्परेचर कौन अछि? अच्छा 30,40,23 लेट्स से। तो एटा होची मोर डाटा फ्रेम df1, आउ डाटा फ्रेम होची df2 इक्वल टू pd डॉट डाटा फ्रेम। एटी कोन अछि? से अछि सिटी, सिटी कोन कोन अछि ना बीबीएसआर, कमा कटक, कमा पुरी, सॉरी पुरी। एटी अछि कोन? दैट्स ह्यूमिडिटी, कोन अछि? this is there 70, 80, 90 मन अच्छे दीजिए। तो these are my two data frames। so right, let's say here print df1 print df2। तो এই দিরে ডাটা ফ্রেম আছে city temperature, city humidity। do it। so I want to merge these two data frames। do it first। click up pd dot merge क्या df1 comma df2 हो गया मर्ज। हेलानी मैडम को तो हाँ सरला हाँ ହେଲା हाँ अल्प सपोज देखो ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍
ହଉନି କଣ ଏରର ଆସିଲା ଆଉ ଏଇଟା ରନ୍ କରୁଛ ନା ନାଇଁ ଆସିଛି ଏଇଟା ଲେଖିଲ ରନ୍ କଲ କଣ ଆସିଛି ହ୍ୟୁମିଡିଟି କେମିତି ଥିବ ତ ଲେଖିଛ df1 df2 ये वैल्यूज ଦେଖ କଣ କହିଥିଲି କମନ ଅନୁସାରେ ପରା ମନେକର ଏଠି এটা হচ্ছে ইন্টারসেকশন টা বুঝছো তো মনেকর এটি ମୁଁ ପୁରୀ ଜାଗାରେ ପୁରୀ ନଦୀ ଲେଖିଲି ଯାଜପୁର ଲେଖିଲି ঠিক ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମର୍ଜ କରିବି pd ଡଟ୍ ମର୍ଜ କରିବି କାହାକୁ df1 କମା df2 କଣ ଆସିଛି କେବଳ କମନ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ କଣ ଭୁଲ ଭୁଲ କରିଛ यस सर এটা ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ଭଳିଆ କାମ କରିବ ଇନର୍ଜନ ଭଳିଆ ଏଠି କଣ ଆସିଲା କମନ କିଏ ଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଥିଲା କଟକ ଥିଲା ତମର ତ ଏଠି କିଛି କମନ ନାହିଁ କେମିତି ଆସିବ ହେଲା यस सर कुछ नहीं ଜାଣିପାରିଲ ତ यस सर ହଉ ସପୋଜ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ଏମିତି ଲେଖୁଛି ଏଠି ଲେଖିଲି ଏବେ ତ ବୁଝିପାରିଲ ଏଟା ପୁରୀ ଏଠି ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ସିଟି ଦଉଛି କମା ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଲି ଯାଜପୁର ତାର ଟେମ୍ପରେଚର ଦେଇଛି କେତେ ନା 34 ଲେଟ୍ସ ସେ ତ ଫାଷ୍ଟ ଡାଟା ଫ୍ରେମରେ ମୋ କେତେଟା ଅଛି ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ଡାଟା ଫ୍ରେମରେ ମୋର 4ଟା ସିଟି ଅଛି 4ଟା ଟେମ୍ପରେଚର ଅଛି ବଟ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଡାଟା ଫ୍ରେମରେ ମୋର କଣ ଅଛି ମନେକର ମୁଁ ଦଉଛି ଏଠି ପୁରୀ ଜାଗାରେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଲି କଣ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଏଠି ଦେଲି ମନେକର 60 ତ ଦେଖ ଏଠି କମନ କିଏ କିଏ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ପୁରୀ ଯଦି ମର୍ଜ କରୁଛି କାହା ଉପରେ କରୁଛି ନା ସିଟି ଉପରେ କରୁଛି କମନ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଦରକାର ଏଠି କହିଛି ତ ଯାଜପୁର ଆସିବନି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଆସିବ ନାହିଁ ଯଦି ମର୍ଜ କରିବି ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିବି pd ଡଟ୍ ମର୍ଜ ହେଲା କଣ ଆସିବ କହୁଛି ଲେଖ ଆସିଲା ତେଣୁ ହଉଛି ଖଣ୍ଡଗିରି ଅଯୋଧ୍ୟା ଗଲାଣି ବୁଲିଲଣି ଖଣ୍ଡଗିରି ଏଠି ମେଡିଟେସନ କରିବା ଭଲ ହେଇଛି ଅନଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କଣ ନା ସିଟି ମାନେ କଣ ଆମେ କାହା ଉପରେ ମର୍ଜ କରୁଛେ କୋଉ କଲମକୁ ନେଇଛି କମନ ସିଟି ଉପରେ ତ ମର୍ଜିଂ ବେଳେ ମନେ ରଖ ମର୍ଜ ବେଳେ ଗୋଟେ କମନ କଲମ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର କାରଣ ତମେ ଏଇଟା କଣ ଦିଟା ଟେବୁଲକୁ ମୁଁ ଜଏନ କରିବି ଯଦି କମନ ନଥିବ ହେଇପାରିବ ଲେଖ ଏଠୁ ସିମ୍ପଲି କଣ କରିଛି ଏଇ ତିନିଟା କମନ ଅଛି ଏଇ ତିନିଟା କମନ ଅଛି ଏଇଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ରଖିଛି ତ ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଏଇଟା ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ଅପରେସନ କଣ ଏଠି ଏଠି ଦେଇଛ ଏଠି 4ଟା ଅଛି ମାନେ ଏଠି 4ଟା ରହିବ ଏଠି ବି 4ଟା ରହିବ ଦେଇଛ ଟେମ୍ପରେଚର କଣ ଏଟା କଣ ଆସିଛି ସେଇଆ ତ ଭୁଲ କରୁଛ ଆଉ କଣ କହିଲି ସେମ୍ ଲେନ୍ଥ ଆଉ ଆରେ ଏଠି 4ଟା ଦେଇଛ ମାନେ ଏଠି 4ଟା ଦବ ଟେମ୍ପରେଚର 4ଟା ଟେମ୍ପରେଚର ରହିବ ଇନିସିଆଲି 3ଟା ଟେମ୍ପରେଚର ଥିଲା 5ଟା କେମିତି ହବ ଏଠି 4ଟା ମାନେ ଏଠି 4ଟା ରହିବ ମ୍ୟାଚ୍ କରି ନହେଲେ ଏରର ଆସିବ
ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ଅନ୍ ସିଟି ଲେଖିବା ଯାହା ନ ଲେଖିବା ସେୟା। ଆ ମାନେ ହଉଛି କଣ? ସିଟି ହଉଛି କଣ? ସିଟି ହଉଛି କମନ କଲମ। ସିଟି ଟା ହଉଛି କମନ କଲମ। ଠିକ ଅଛି। ଯଦି ମୁଁ ଲେଖିବି ଏଠି ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଲେଖିବି ଅନ୍ ସିଟି କମା ହାଉ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଯଦି କଣ ଲେଫ୍ଟ କଣ ଆସିଛି? ଏଟା ହଉଛି ଲେଫ୍ଟ ଏଟା ହଉଛି ତମର ଥିଲା ଲେଫ୍ଟ ଆଉଟର ଜଏନ୍ ରାଇଟ୍ ଆଉଟର ଜଏନ୍ ଥିଲା ସବୁ ଲେଖ। ତ ତମେ କଣ ଜାଣିବ କେମିତିଆ କଣ କଣ ପାରାମିଟର ଅଛି? ଏଠି ସିଫ୍ଟ ଟ୍ୟାବ ଲଗେଇଦବ ଜାଣିପାରିବ ଲେଫ୍ଟ ଅଛି ନା ନାଇଁ, ତାର ଡେସିସନ ପାଇଯିବ। ଜଏନ୍ ରେ ସବୁ ପଢିଛ ମନେ ଅଛି? ଏଟା ଜଏନ୍ ଥାଏ ନା ନାଇଁ? କଣ କଣ ଜଏନ୍ ଥାଏ? ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଆଉଟର ଇନର, ହଁ ନା ନାଇଁ? ହଁ ସପୋଜ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖ ମୁଁ ଲେଖିଲି ଏଇଠି ଲେଖୁଛି ମନେ କର ହାଉ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଇନର କଣ ଆସିଛି? ଏଇଟା ହଉଛି ଡିଫଲ୍ଟ। କେମିତି ଜାଣିବ ଦେଖୁନ ଏଠି ଆମର ଜଏନ୍ ଯୋଉ ଥାଏ ଦେଖ ଡିଫଲ୍ଟ କଣ ଲେଖିଛି? ଇନର। କେମିତି ଜାଣିଲି? କଣ କରିବି ନା ସେ ବ୍ରାକେଟ ଭିତରେ ସିଫ୍ଟ ଟ୍ୟାବ ଲଗେଇବି। ଲଗେଇଲେ ତାର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ଆସିବ କଣ କଣ ପାରାମିଟର ଅଛି। ତ ଆସିଲି ହାଓର କଣ କଣ ଅଛି? ସାର୍ ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଆଉଟର ଇନର। ଆଉଟର ମାନେ କଣ? ଆଉଟର ଜଏନ୍। ଆଉଟର ଜଏନ୍ ଆମର ଲାଇକ୍ ୟୁନିଅନ। ଆଉ ଇନର ଟା କଣ? ଲାଇକ୍ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ। ଲେଫ୍ଟ ମାନେ କଣ? ଲେଫ୍ଟ ର ସବୁ ରହିବ, ରାଇଟ୍ ର ଯାହା କମନ ଥିବ। ଆଉ କ୍ରସ୍ ମାନେ କଣ? କ୍ରସ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ତ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ସାথে ନଥାଏ କ୍ରସ୍ ଜଏନ୍। ତ ହାଉ ଇକ୍ୱାଲ ଇନର ମାନେ ଇନର ଏଇଟା ହଉଛି ଡିଫଲ୍ଟ। ତ ହାଉ ଏଠି କଣ କଣ ହେଇପାରୁଛି? ଏଟାକୁ କପି କରି ପେଷ୍ଟ କରିଦଉଛି ଜାଣିପାରିବ ତମେ। ହାଓର ଏଇ ଭ୍ୟାଲୁ ଟା ରହିବ। ଏଟା ହଉଛି ଡିଫଲ୍ଟ। କପି କମେଣ୍ଟ ଦେଲି ପେଷ୍ଟ କଲି ହେଲା। তুমি ଯେମିତି ମର୍ଜ କରି ଚାହୁଁଛ କରିପାରିବ। ଏଟା ହଉଛି ଡିଫଲ୍ଟ। ଇନର ଟା ହଉଛି ଡିଫଲ୍ଟ। ଇନର ଯାଏ ତୁମେ ଏଠି ଲେଖିବ ମନେ କର ଏଠି କପି କଲି ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିବି ଆଉଟର। ଆଉଟର ମାନେ କଣ ହବ କହିଲ ଦେଖିଆ? ଆଉଟର ମାନେ କଣ? ୟୁନିଅନ। ମାନେ ସବୁ ଆସିବ। ଆସିଲା ନାଇଁ? ଯାଜପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ସବୁ ଆସିଛି ନା ନାଇଁ? ଏଟା କଣ ତାହେଲେ? ୟୁନିଅନ। ଏଟା ଲାଇକ୍ ଇନର ମାନେ ଲାଇକ୍ ଇୟର କଣ? ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ। ଆଉଟର ମାନେ କଣ? ଲାଇକ୍ ୟୁର ୟୁନିଅନ। ସବୁ ଆସିବ ଦେଖ ସବୁ ଆସିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଯାଜପୁର ପୁରୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ସବୁ ଆସିଛି। तो ଯେତେବେଳେ ମର୍ଜ କରିବା ଡାଟା ଫ୍ରେମକୁ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ସେ ଇନର ହୁଏ, ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ। ବଟ ତମେ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ୟୁନିୟନ ବି କରିପାରିବ। ମାନେ ସବୁ ତ ଡାଟା ରହୁ ରହିପାରିବ नो प्रॉब्लम। ଲେଖ ତେଣୁ ଆକୁ ତ ଆମକୁ ଘୋଷିକି ମନେ ରଖିବାନି। ମନେକର କୋଉ ମେଥଡରେ କଣ ପାରାମିଟର ଅଛି ଜାଣିବା କେମିତିଆ? ସିଫ୍ଟ ଟ୍ୟାବ ଲଗେଇଲେ ତ ପଳେଇ ଆସିବ ଡିସ୍କ୍ରିପସନ। ଲେଫ୍ଟ ମାନେ କଣ? ଲେଫ୍ଟ ଆଉଟର ଜଏନ୍ ମାନେ ଲେଫ୍ଟ ର ସବୁ ରହିବ। ଲେଫ୍ଟ କିଏ? DF1। ଆଉ ରାଇଟ ରେ ତାର ଯୋଉ ଜାଗା ନଥିବ ନାନ୍ ରହିବ। ସେଟା କପି କରି ପେଷ୍ଟ କରୁଛି। ଏଠି ହାଉ ଜାଗାରେ ଲେଖିବି ଲେଫ୍ଟ। ଲେଫ୍ଟ ସବୁ ଅଛି ନା ନାଇଁ ଦେଖିଲ?
भुवनेश्वर कटक पुरी जाजपुर केन्द्रापड़ा अच्छी केन्द्रापड़ा को देला डीएफ टू ଥିଲା ତେଣୁ ଡିଏଫ ମାନ ସବୁ ରହିଲା କିନ୍ତୁ ଯାଜପୁର ହ୍ୟୁମିଡିଟି ଥିବ ବେଶୀ କାହିଁ ଆମ ପାଖରେ କାରଣ ହ୍ୟୁମିଡିଟି କଲମଟା କୋଉଠୁ ଆସିଛି ଡିଏଫ ଟୁ ରୁ ତ ନା ନଥିଲା ଯଦି ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ ଲେଖିଥାନ୍ତ ତାହେଲେ କଣ ଆସିଥାନ୍ତା ନା ଡିଏଫ ୱାନ ର ଡିଏଫ ଟୁ ସବୁ ରହିବ ରାଇଟ୍ ର ସବୁ ରହିବ ଆଉ ଲେଫ୍ଟ ରେ ନଥିବ ନା ଆସିବ ଦେଖ ରାଇଟ୍ ସବୁ ରହିଲା ଡିଏଫ ଟୁ ର କିନ୍ତୁ ଡିଏଫ ଟୁ ର ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଟାଇପ୍ ଥିଲା କି ଲଗ এটা হচ্ছে লেফট আউটার জয়েন লেফট আউটার জয়েন এটা সব স্কুল পড়িছ রাইট আউটার আউଟর মানে ସବୁ ରହିବ ଲେଫ୍ଟ ମାନେ କେବଳ ଲେଫ୍ଟ ଟା ସବୁ ରହିବ ରାଇଟ୍ ର ଯୋଉଠି ନଥିବ ନ୍ୟାନ୍ ଆସିବ ଆଉ ରାଇଟ୍ ମାନେ ରାଇଟ୍ ର ସବୁ ରହିବ ଲେଫ୍ଟ ର ନ୍ୟାନ୍ ଆସିବ ତେଣୁ ବସି ଟିକେ ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ ଏଠି କରୁଛ କରୁଛ ଘରେ ଯାଇକି ଅଧଘଣ୍ଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ କି ଘଣ୍ଟେ କ୍ରସ୍ ଲେଖିବ କଣ ହବ କୋଉ ଜଏନ୍ କ୍ରସ୍ ଜଏନ୍ ମାନେ କ୍ରସ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ କଣ ଅଛି କ୍ରସ୍ କଣ ଲେଖିଥିଲା ଏଟା PROSS cannot pass on right on left on or set right index true left index अच्छा हाँ left on ଆସିଲା ନାଇଁ ଶାନ୍ତ ନାଇଁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ नॉट पास ओ ऑन टा काटे पड़ो ना क्रॉस ना नॉट एरिया तो सिटी रो फिर दीटा हल नहीं जीवा तो क्रॉस माने कोन सिटी कोन नहीं सिटी एक्स कोन नहीं सिटी वाई तो सब रो क्रॉस कर दला से टोटल केतरा हला 16 टा 4 4 4 चौक केतरा 16 अछि क्रॉस चेक बट बहुत रेयरली दरकार पड़े एटा सरला देखो कॉनकैट कॉनकैट रा काम कोन ऐड वन डाटा फ्रेम ऐड एंड ऑफ कोन अनदर गोटे डाटा फ्रेम को एठी कॉमन किसी क्राइटेरिया दरकार नहीं नो कॉमन क्राइटेरिया रिक्वायर्ड एठी मर्ज बेले कोन दरकार एटा कॉमन कलम दरकार एठी कॉमन दरकार नहीं नो कॉमन कॉलम और क्राइटेरिया रिक्वायर्ड ମୁଁ ସେଇ एग्जांपल ଟା ଯୋଉ ନେଇଥିଲି କପି କରି ପେଷ୍ଟ କରୁଛି ଖାଲି ଦେଖ ଏଇ एग्जांपल ଟା ଏଠୁ କପି କଲି ପେଷ୍ଟ କଲି ରନ୍ କଲି
এটা তো କମନ ଅଛି, କମନ ନଥିଲେ ବି ଚଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଠି କଣ ଦେଇଛି, ମୁଁ କଣ ଦେଇଛି, ଇଣ୍ଡିଆ। ଆଚ୍ଛା ସେଟା ସେଠିକି ଦେଖ କେମିତି ହଉଛି, ଦେଖ ତାର ମୁଁ ଲେଖିଲି କଣ ନା pd ଡଟ୍ କନକ୍ୟାଟ, କଣ ଲେଖିଲି ଏଠି ସ୍କୋୟାର ବ୍ରାକେଟ ଲେଖିବ df1 କମା df2, କଣ ଆସିଛି ଦେଖ, ଆସିଛି କନକ୍ୟାଟ ହେଇଛି। କନକ୍ୟାଟ ହେଇଛି ଦେଖିଲ, ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ଥିଲା କଣ ପ୍ରଥମଟା ନାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ହିବ୍ରିଡ ନଥିଲା, ଥିଲା କି? ଏଇଟା ହଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଟା, ଏଥିରେ କଣ ନଥିଲା, କନକ୍ୟାଟ ହେଇଗଲା, ମାନେ ପ୍ରଥମ ଡାଟା ଫ୍ରେମ ର ସେକେଣ୍ଡ ଟା କନକ୍ୟାଟ ହେଇଗଲା। ହଁ ଆରେ ପ୍ରଥମ ଡାଟା ଫ୍ରେମ ଦେଖୁନା, ଏଠି ହିବ୍ରିଡ ଅଛି କି? ଏଇଟା ଏଥିରେ ହିବ୍ରିଡ ଅଛି ନା, ଅଛି କି? ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଟେମ୍ପରେଚର ଅଛି କି? ତ ନାଇଁ ରହିବ। ଲେଖ ସେ ପ୍ରିଭିୟସ ଡାଟା ଫ୍ରେମ ଟାକୁ କପି କରି ପେଷ୍ଟ କର, ଲେଖ କନକ୍ୟାଟ। ଏଠି କୌଣସି କମନ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଦରକାର ନାହିଁ, ବଟ କନକ୍ୟାଟ କଲାବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍କୋୟାର ବ୍ରାକେଟ ଦବ, ଏଠି ସ୍କୋୟାର ବ୍ରାକେଟ ଭିତରେ ଦବ କନକ୍ୟାଟ, do it। ଠିକ ଅଛି, ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।